And dia tak move. Okay, so you can refer to the page 286 regarding the condition of our angular momentum. So kita akan masuk chapter yang ini berkaitan dengan angle. So again and again, when we discuss about motion, not only in terms of kinetic energy and as well in terms of their acceleration and velocity, when they have motion, then we can come up with another features that we call momentum. Sebelum ni kita dah buat dalam linear, so sekarang ni kita nak buat dalam angular. So respect to the condition which is the object is still moving with certain velocity, then it can have its angular momentum in rotation. Sebagai contohnya, as you can see in my picture here, this skater when he was rotating, and when dia slide, dia skate, and then ada satu masa dia akan buat rotation macam ni. So as you can see, the condition of this is what we can refer to what we call angular momentum. So later kita akan buat dia punya condition ni deeper lah. Okay, so tadi Medan dah bagi tahu kita akan buat 11.1 until 11.4 sahaja. Okay, so when we discuss about angular momentum, basically we are dealing with rotational dynamics. So maksudnya dia punya conditions tu can have changing, but then respect to the condition that we call principle of conservation of angular momentum. Maksudnya kita masih lagi respect kepada conservation. So bila dia conserve, means that yang paling simple ialah dia punya sistem ialah isolated. Dia mesti isolated, and then there means that there will be no external torque on the system. So yang ini yang kita akan buat untuk angular momentum is conserved. Okay. First, kita pergi dulu kepada operation of vector product of our torque. So previous kita dah discuss that torque, kalau you tengok balik chapter 11 and 10, torque is equal to Rf sin theta. Sin theta. And then kita dah buat dia punya magnitude by using this equation ataupun yang ini. Dan arah dia kita buat dalam bentuk condition yang mana respect kepada z axis, upward or downward. Ingat lagi tak upward and downward? So bila objek tu rotate dalam counterclockwise, you will have positive torque ataupun upward. Ataupun bila kita buat dalam condition dia dalam clockwise, dia akan rotate in clockwise dan dia akan hasilkan our torque is downward. So downward dengan upward is actually giving us the direction, not only magnitude but as well direction. So torque ialah vector product of two vectors. So yang ini vector, yang ini vector. So torque also a vector. So maksudnya dia adalah a third vector yang dalam our situation of condition of torque. So bila kita tengok balik, so this is my plane here. So hari tu ingat lagi tak my mineral bottle cap? So our surface on mineral bottle cap is represent your XY plane yang ini. So torque tu yang mana? Torque tu bila your cap tu move upward or downward. So basically dia perpendicular to the surface. Surface dia ke atas ke bawah tu dia perpendicular. So means that we are actually represent this torque by using this equation now. Torque equal to R cross F. You mesti buat R cross F because dalam vektor bila this symbol nampak macam dot, macam darab. Ya betul dia darab. Tetapi cross ni dia lebih detail. Dia lebih orang kata apa complicated because dia nak hanya susunan macam ni. You jangan buat torque equal to F cross R. Salah. Ini bukan torque, ini benda lain. Jadi dalam equation of vector, bila cross torque ialah R dulu baru cross F. Jangan F cross R. Ini bukan torque, ini benda lain. Okay. Magnitude kita dah calculate itu guna RF sin psi. Okay. So bila kita sebut vector product, or sometimes I call it cross product. Kenapa cross product? This symbol. Symbol ni, cross product. Okay. So let's say we are having two vector A and B now. So sama macam kita nak buat dot product itu, kita ada dua vector juga. Tapi sekarang this vector A cross vector B akan hasilkan vector C. C ni yang kita panggil third product. The third vector ataupun the product of these two vector. Yang ini yang leads to us value of torque. Arah dia dan dia juga ada arah ke atas ke bawah, sama adalah. Okay, and then magnitude again calculate, sama tak?
C11.3 dengan equation ni. Equation yang sama untuk calculate magnitude. Jadi tak kisah you dapat apa-apa vektor. Tapi bila you dapat macam ni, A cross B, then the magnitude will be A magnitude B sin theta. Okay. And again, theta is angle between A and B. So nampak tak? So ingat lagi tak right hand rule hari tu, brother, sister? Right hand rule kita. So right hand rule ni apa maksud dia? Your finger direction first will be pointing in the direction of A. So sekarang ni you tengok tangan you dalam keadaan palm tu facing you. Betul tak? Permukaan tapak tangan menghadap you. Nampak tak? Nampak. Okay. Bila your finger tu straight dalam keadaan A. Okay, itu ialah arah A. Kemudian macam mana kita nak curl dia? Bila you curl your finger, sorry, not your hand. Curl your finger bila kita genggam tangan kita. So arah genggaman tangan tu menunjukkan arah B. Bila arah B, then you see that your finger is pointing upward. So direction untuk A cross B respect to this picture is positive C. Upward ataupun positive Z. Ini arah dia. Kalau you terbalikkan salah satu, then you akan dapat arah yang lain. Okay, so this is the condition. Okay, so a few rule that been obeyed by this vector product. Hanya a few saja. Tak semua dia obey macam dot product. Vector product hanya a few saja dalam mathematical rule dia obey. Okay, yang pertama ialah the vector product is not commutative. Apa maksud not commutative? The order in which the vector are multiplied is important. Order dia. A dulu cross B equal to negative B cross A. Nampak tak? Dia tak sama dengan A cross B, tak sama dengan B cross A. Tak sama. Tapi dia sama dengan negatif B cross A. Bukan negatif B, negatif dalam kurungan B cross A. B cross A. Dia pun dalam vektor ni, vektor produk, susunan memain peranan. Order yang pertama you kena ikut. You tak boleh tiba-tiba buat B cross A, tak boleh. Okay. And another one is A is parallel. If A is parallel to B, maksudnya dua-dua dalam axis yang sama ada dua-dua ke kanan, dua-dua ke atas, ataupun satu lagi opposite direction. Satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kanan, satu ke kiri. When the angle is 0 or 180 degree, A cross B equal to 0. So yang ini dengan yang ini menyebabkan A cross B equal to 0. Ataupun A cross A, identity. A cross A sama as is, dapat kosong. Selain daripada tu, which is A perpendicular dengan B, then you can get A cross B equal to magnitude A times magnitude B. Yang ini dia punya condition magnitude. Ataupun satu lagi dia obey hanya distributive law. Apa maksud dia? A cross B plus C equal to A cross B. You kembangkan tambah A cross C. You tak boleh buat A cross C tambah A cross B. Salah. Dia kena ikut susunan dia. Okay. In terms of derivative of the cross product with respect to some variables such as T. So let's say these two variable, these two vector are changing in time. So madam kita boleh kembangkan equation dia jadi dA over dt cross B dulu. Nampak? A dulu. And then A cross dB over dt. So you kena ikut susunan dia. Kalau A dulu, maksudnya semua A kat depan. Kalau B dulu, semua kat depan ni B. Okay, so this is the rule of our vector product. Okay, kita tengok in terms of unit vector. So in the page 287, so yang ini, madam tak kata kena hafal. Sebenarnya you tak perlu hafal, you kena faham dia punya direction. Tapi for time being, you boleh hafal dulu. Okay, A cross A equal to J cross J equal to K cross K equal to 0. Nampak tak? Sama as is, tak kisah I ke, J ke, K ke, 0. Okay, dia sama as is, semuanya equal to 0. Maknanya vector A dengan vector B sama as is, 0. Tapi yang I cross J equal to negative J cross I equal to positive K.
J cross K equal to negative K cross J equal to positive I. And K cross I equal to negative I cross K equal to J. Selain daripada notation yang ini, nilai dia akan jadi negatif. Contohnya macam ni kan. I cross J equal to negative J cross I equal to positive K. Kalau you dapat negative I cross J, negative K. Ataupun satu lagi, tadi dia punya ni J cross negative I equal to negative K. Yang tak sama dengan sequence ni, nilai dia negatif. Okay. You get it, brother sister? Clear tak? Clear, madam. Jadi kalau tak ada yang dalam ni, maksudnya yang lain tu nilai dia negatif. Okay. A cross negative B, okay, cross negative B sama juga dengan negatif A cross B. Yang ini condition dia, nampak dia berbeza. Yang ni ada negatif kat sini, negatif kat sini. Ini sama. Tapi bukan yang macam Ibu Media cakap tadi, A cross negatif B tak sama dengan negatif B cross A. Tak sama. Jangan buat macam ni, dia tak sama. Dan in terms of our matrix condition, so kita boleh jadikan your punya vektor A, B jadi dalam bentuk matrix. Pernah dengar matrix, brother, sister? Pernah dengar tak matrix? Pernah. So condition. So A cross B ni ialah matrix 3 kali 2. 3 row, 3 row. 3 kali 2 ke 2 kali 3 ni? 3 kali 2 lah. 3 kali 2. 3 kolom, 2 row. So you kena. So yang ini darab yang ni dapat kosong. Yang tinggal ialah yang ini darab dengan BZ, tolak dengan AZ, darab dengan BY. You dapat yang ini. J dengan J kosong. So you tinggal ialah AS darab dengan BZ, tolak dengan AZ, darab dengan BY. Dapat yang ini. Dan juga K darab, same as is K, Z dengan Z kosong. AX darab BY, tolak AY, darab dengan BX. You dapat yang ini. Nampak tak? I, J, K. Yang ini pun you boleh hafal kalau you rasa you nak guna yang ini. You boleh guna. Atau, okay. And then again, in cross product, sign are interchangeable in cross product. Tetapi nak change pun kena tengok. Bukan change ikut. Yang ini A cross negatif B. Negatif B ni kita change, kita boleh tukar dia punya sign dekat A. Macam ni. So yang ini sama. Compatible. Yang ini pun sama. Okay, kita buat one example so that you can see how we use our vector product equation or rule to calculate our vector, the next third vector. Okay, two vectors lying in the xy plane are given by equation A here 2i plus 3j, B which is negative I plus 2j. Find A cross B, sebut A cross B and verify that A cross B equal to negative B cross A. Negative B cross A. So kita nak buat dulu. So you can refer to your textbook 288. Okay. So kembangkan macam biasa. Darabkan yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Macam biasa. Cuma kena tengok in terms of dia punya unit vector. Ataupun axis dia. Okay. 2i cross negative J. 2i cross negative J. I dengan negatif I. You dapat kosong. Walaupun satu negatif, satu positif. So you tetap terus dapat kosong. Clear tak, brother sister? Dapat tak? Ini cross Are you clear? Sebab dua-dua bertentangan arah tapi axis yang sama. So I cross negatif I dapat kosong. Okay, kemudian 2I cross 2J. 2i cross 2j. So tengok dalam dalam dia punya equation 11.7a sampai 11.7d, dia akan leads to us value positif k. 2 darab 2 positif. Tapi darab dengan positif k dapat 4k positively. Clear ke tak ni? Are you follow the discussion, brother sister? Follow, madam, follow. Okay, I cross J tengok dalam 11.7
11.7A, so I cross, 11.7A, 11.7B. 11.7B, I cross J, you dapat positif K. 2 darab 2 pun positif, so dapat 4K lah. Okay, kemudian 3J cross negative I. 3J darab dengan cross negative I. Tengok balik, dekat 11.7B pun sama. Yang ini positif, darab 3 positif. So, you dapat 3K positively. Okay. 3J cross 2J. J cross J dapat apa? Zero. So you get 0 here. Walaupun 3 darab 2 dapat 6 tapi tetap dapat kosong. Okay. So as we calculate back, we get 4K plus 3K. So you get 7K positively. So A cross B for this value, you get 7K. Dia punya condition dekat X axis dia, Z axis dia ialah 7 unit ke atas. 7. Okay, kemudian kita buat B, okay, kita nak verify B, negatif B cross A. Yang ini kita boleh jadikan dia B cross A dulu. Madam buat B cross A dulu. Memang tadi kita cakap dah. A cross B tak sama dengan B cross A. Tapi Madam buat yang ni dulu sebab apa? Sebab yang ini, equation ni, ialah negatif B cross A. Macam ni. Dia boleh. Okay, jadi kita keluarkan negatif daripada B. Kita dapat B cross A. Alright. So, kita masukkan nilai. So, kita cari dulu B cross A. So, B dulu, baru A. Jangan buat A dulu, baru B. Jangan. Kita kena buat B dulu. So, B maksudnya kat depan ialah negatif I plus 2J untuk B. Cross 2I plus 3J. Terbalik daripada yang atas. Okay. So, kembangkan macam biasa juga. Sama. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Sama. Okay. Kemudian kita tengok dia punya produk. Dia cross dia. Okay. Kita tengok dia punya produk. Okay. Negatif I cross I. Kosong. Okay. Negatif I cross 3J. Negatif I cross 3J, you akan dapat negatif K. 3 darab je. Dapat 3. Okay, negatif I cross J, you dapat negatif K. Darab 3, 3. Negatif 3K juga. Okay. Kemudian 2J cross 2I. J cross I. Ada tak dalam 11.7B tu, brother sister? Ada tak? Kalau tak ada, maksudnya dia ialah negatif K. 3I, 3J. Mana tak tadi? Sorry. Mana tak hilang? Ni. Ni. Negatif I cross 3J. Tak ada dah. Okay, sorry. 2J cross 2I. J cross I. J dulu baru I. Jadi negatif 4. Negatif K. Sorry, negatif K. 2 darab 2, 4. 4 darab negatif K, you dapat negatif 4K. Yang ini, kosong. So, nampak tak you dapat negatif 7K? Ini memang B cross A. Tapi kita nak yang ini. So, A cross B sama juga negatif B cross A. So, tadi 7K. Salin balik. Yang ini negatif 7K. You dapat berapa kat sini bawah dia? Ada sister? Positif 7K. Positif 7K. So, yang ni sama. Are you clear? So, kita dapat equation. Ini how we prove that A cross B equal to negative B cross A. Alright. Seterusnya, kita buat example ni untuk kita calculate dia. So, yang ni sama dengan top equation. Which is top equal to apa, brother sister, kalau cross product ni? Top equal to apa dulu? You kena tahu top apa dulu. Vektor apa dulu kat depan dia? R. Cross F. Buat yang ni. Jangan buat yang ini. Jangan. Ini bukan top. Jadi you kena tahu juga bila you nak buat top apa dulu. Then darab dengan apa. Cross dengan vektor apa. Okay. So sama juga. R dulu. Baru force. Okay. So darab macam biasa. Okay. So, I cross I. I cross I dapat apa? Zero. Zero. Memang ada saja
kena tanya lagi supaya you ingat. Okay. Kemudian I cross J. I cross J dapat apa? Positif K ke negatif K? Positif K. Positif K. Yang ini positif K darab dengan positif 12, you dapat positif yang ni K. And then J cross I. J cross I. Ni I cross J. Ini J cross I. You dapat negatif K. Darab dengan 5, darab 2, 10, 10 darab negatif 1, negatif K, you dapat 10K. Negatif 10K. Nampak tak? Yang ni. J cross J dapat 0. 0. Walaupun 15 darab 5 darab 3 dapat 15 darab kosong. Okay. So bila kita tambah kita dapat 2K Newton meter. Maksudnya dia berada dekat Z axis positif 2. Dia punya apa tu? Dia punya unit dia 2. Daripada origin 2K ke atas Newton meter. This is torque. So be careful when you dealing with torque, mesti R dulu baru F. Okay, so next we go to the next subtopic regarding our non-isolated system. Apa maksud non-isolated system? Kita account every single forces termasuk yang external pun kita ambil. Kita ambil semua daripada luar sistem pun kita ambil. So kita akan respect to this condition. Okay, ya? Ada soalan? Okay, so P tu apa? Belum lagi. Belum, okay. Alright. So bila kita bincang pasal our force, okay, dan previous kita ada satu condition yang mana bila we have what we call linear momentum, P. Ingat tak lagi medium punya linear momentum? Okay. So bila kita calculate linear momentum with respect to time, you can get your force. Ini you kena buka balik chapter 9. So a particle of mass m located at vector position r and moving with a linear momentum. Okay, so we have your force equal to dp over dt. So daripada top equation, kita cekik air dulu sendiri. Okay, cross with force. So force ni madam gantikan dia dengan linear momentum over time. Daripada equation ni dapatlah r cross dp over dt. Benda yang sama, cuma kita gantikan dia dalam f. Okay, get 11.9 equation dia. Okay, so sekarang ni kita nak relate dia dengan momentum. Because kita tahu sebenarnya objek yang tengah rotate atau objek yang tengah moving, when you have mass dengan velocity, then you can have momentum. Okay, dan equation ni, yang ini, dia bukan tiba-tiba datang macam ni saja. Dia sebenarnya ada dia punya sejarah, kronologi dia. Maksudnya, bila kita ada dp over dt, you have to refer back to your equation dalam derivative of cross product, which is in the figure equation 11.6. So daripada equation ni, this is product dia. Tapi sebelum dapat macam ni, dia datang daripada equation yang panjang macam ni. Nampak tak? So dia sebenarnya adalah dr cross p divide by dt. Okay. Which is kalau kita tengok dalam equation 11.6 punya rule, dia akan dr over dt cross p dulu. And then r cross dp over dt. Ikut rule tu. A, yang ni A kan? Yang ni B. So A kena duduk depan baru B. So A kena duduk depan baru B. Nampak? Okay, kemudian bila kita buat dr over dt cross p, dia equal to 0. Kenapa dia equal to 0? Dia lie on same axis. Yang ini through this picture lah. So yang ni akan menyebabkan dia jadi kosong. So yang tinggal ialah yang belakang ni sahaja. Yang belakang ni lah yang sama dengan yang atas. Which is your torque juga equal to r cross dp over dt, sama juga dengan d over dt r cross p. Equation ni kita ambil equation asal yang menyebabkan dia dapat equation yang ini. So equation ni ialah media tulu level 11.10. Okay. Which is lead to r cross dp over dt. So equation yang ini sama dengan yang ini, sama juga dengan torque. Nampak? So madam boleh salin balik. Torque equal to d r cross p over dt. So you boleh choose nak guna 11.9, 11.10 atau 11.11. Dia leads to the same condition. This is the condition yang kita buat lah. Okay.
What is angular momentum? So basically this angular momentum be represented by the symbol L capital with the arrow notation of a particle relative to an axis through a chosen origin O. Is defined by the cross product of the particle's instantaneous position vector R relative to the origin and its instantaneous linear momentum. So bendanya dekat gambar ni. Semua kat gambar ni. So daripada sini tadi kita dapat torque. Dan at the same time bila kita tengok R cross P ni dia adalah kepunyaan linear momentum. Same direction with your torque but mungkin magnitude dia berbeza lah. Cuma direction dia sama. Okay. So Madam gantikan L equal to R cross P dalam equation ni. So I can have my equation now become ni. dl over dt. So tadi d R cross P divide by dt. So yang ni Madam gantikan dengan L. So dapat dl over dt. Okay, so tadi again dp over dt is your force. Ingat balik tak? P ni momentum. Apa equation untuk momentum, brother sister? Apa equation untuk momentum? MV. So mv. Lepas tu Madam darab lepas tu kita masukkan dia dengan kita darab dia dengan R. So you dapat mvr sin psi. Ingat tak lagi? mvr sin psi. So kalau dia parallel, dia sama axis, sin dia kosong. So sin kosong dapat kosong. Tak percaya tekan calculator. Okay, kalau dia perpendicular, sin 90 degrees. So sin 90 degrees you dapat berapa, brother sister? Sin 90 degrees. Cuba tekan calculator. Sin 90 degrees dapat apa? 1. 1. Jadi 1 darab dengan MVR, you dapat MVR. Untuk perpendicular. For R and as well P. So yang ini dia punya equation sebenarnya. Okay, so unit for angular momentum. So tadi MVR. M mass kilogram, V meter per second, R meter. So bila you darab, you dapat kilogram meter square over second. So this is the unit for your angular momentum. Kalau momentum biasa pun sama juga unit dia sebenarnya. Okay. And again, to have value maximum, for L, you should have the direction or the plane of R and P is perpendicular with L. So, L ke atas macam ni, plane yang tu kat sini macam ni. Perpendicular. So, dia naik ke atas. Okay. Okay, this is one of the example regarding how our angular momentum occurs in our real life. So, biasa tengok tak? Okay, so I have this figure 11.3. Okay. So the scatter glides from left along straight line toward the pole. So originalnya dia bergerak secara horizontal daripada point sini lah towards this pole. Horizontal. So straight line towards the pole. As she passed pole, she reached out to her side and grabbed it. She moved in circular path around the pole. So kita tengok dalam gambar dalam buku teks. As the scatter passed the pole, she grabbed and hold of it, which caused her to swing around the pole rapidly in circular motion. Biasanya Madam rasa ramai yang biasa buat. Bila kita tengah slide atau macam ni tengah glide ni, and then bila kita reach the pole, then you will start to move in circular motion. Dan biasanya kita boleh nampak kadang-kadang ada yang macam ni kita nak kata dia lift up. Tapi bukan lift up maksudnya dia floating, no. Bila dia letak kaki dia satu kat sini, dia boleh naik ke atas. Lift up along the pole. So this is what we call angular momentum. Okay, kita buat one example here as we would like to refer to the object yang buat rotation dalam circular motion. While it was moving. Okay, alright. Sebelum tu, kalau kita tengok gambar ni sahaja. Alright. Okay, and this particle is moving in this rotational in this circle path here, respect to this dot line ni. Okay, and this direction of your velocity. Apa arah torque dia, brother sister? What is the direction of the torque for this particle as it move along with this direction of velocity? Anyone? Going upward. Torque dia will be upward ataupun positive.
Okay. Are you clear that? Macam mana dia kata, kenapa kita kata dia upward? Tengok ni, dia rotate clockwise ke counter clockwise? Counter clockwise. Bila counter clockwise. So maksudnya, bila objek ni dia rotate, at the same time dia tengah rotate, dia akan lift up. Dia akan naik ke atas. This is the condition yang dia buat sebenarnya. Okay. So arah ni adalah arah yang sama dengan benda ni. Arah yang sama, magnitude tak sama. Kemungkinan magnitude tak sama sebab nilai di benda yang berbeza lah. Kita nak kena calculate. Tapi arah dia mesti sama. Okay. So sekarang ni dia nak suruh kita calculate the magnitude and direction of its angular momentum. So kalau ikutkan kita dah buat direction dia, which is upward ataupun positif. Okay, you boleh letak positif. Okay, kemudian kita nak calculate dia punya magnitude. Kita pakai MVR sin psi. Equation ni yang dia pakai. Ini 11.14. MVR sin psi. Sin berapa kita nak buat? Kita tengok dekat moment arm dia dengan velocity dia. Berapa darjah ni? Berapa darjah? Tiba-tiba Medan tanya berapa darjah. 90 degree. 90 degree. So psi you 90 degree. So bila you calculate, you dapat positive value. Positif maksudnya dia sama dengan torque upward juga. Positif as it move in counterclockwise. Ini cara kita interpret dia punya condition for the magnitude and as well as direction. Dia mesti ikut torque dia. Torque dia positif, angular momentum dia positif. Jarang dia terbalik. Okay, so we respect to the condition that we call a system. So sekarang Medan respect kepada non-isolated. Maksudnya Medan ambil semua yang ada dalam gambar dan termasuk juga environment dia. Bila macam tu kita boleh calculate every single particle or every single object angular momentum. Every single. So maksudnya kalau you ada dua objek, dua lah angular momentum dia respect to their mass and respect to dia kata radius. Kalau you ada 100, you kena calculate satu-satu. Dan kita bersamkan dia refer kepada individual. Maksudnya calculate berapa. Okay. And then kalau dia berubah ikut masa, kita akan dapat balik torque. Okay, we divide, maksudnya bila kita dah sum all the angular momentum divide by time interval. Biasa time interval sama je lah. Untuk initial position to final condition, dia mesti interval yang sama. So kita akan dapat torque. Okay, so in our discussion for a non-isolated system, our torque is actually this one, equal to dl over dt. Ataupun kalau kita nak calculate for non-isolated system yang accurate, kita pakai integration macam ni. Okay. And then again, our torque and our angular momentum always been respect to the center of mass. Biasanya center of mass tu kita punya, dia punya rotation axis dia lah. Okay, so yang ini adalah non-isolated system. Termasuk juga external torque. Ini untuk your non-isolated. Okay, tadi kita dah buat yang ni. Okay, so make sure that bila you buat cross product, tengok dia punya kedudukan. I cross J ke, J cross I ke dapat apa. Kalau I cross J equal to negative J cross I, you dapat positive K. Selain daripada nilai ni, condition ni negative K. Kita buat one example here for our condition of non-isolated system. So you look on example 11.4. A system of object. So you can see I have object here. 1, 2, 3, yang ini. Okay. A sphere of mass 1 and block of mass 2 are connected by a light cord that pass over a pulley as shown in the figure. The radius of the pulley is R and the mass of the thin rim is M. The spoke of the pulley have negligible mass. The block slides on frictionless horizontal surface. Find the expression of the linear acceleration of the two objects using the concept of angular momentum and torque. So again, angular momentum, apa dia punya simbol brother sister? Angular momentum. Simbol dia apa? Baru je bincang. Angular momentum ni simbol dia apa? L. L, capital letter L. And torque of course. Yang ni lah simbol grip T ni. Okay. So, 1, 2, 3.
So kalau kita tengok 1, 2, 3 ni, objek ni akan moving when M1 is moving downward. Are you agree with that, brother sister? Madam ada objek 1, 2 dengan 3. Tetapi kita panggil dia ni satu sistem. Tetapi sistem ni hanya akan bergerak bila M1 bergerak. Are you clear with that, brother sister? Yes. Jadi dalam soalan ni dia tak cakap pun yang mana yang akan bergerak. Tapi kita boleh tahu sebenarnya tendensi kepada objek yang bergerak dalam kondisi yang macam ni ialah M1. M2 dia agak payah nak bergerak berbanding dengan M1. M1 ni sebenarnya kenapa kalau kita tengok walaupun you tak buat apa-apa force pada dia, dia tendensi untuk dia gerakkan the whole system adalah dekat dia. M1 tu, M2 tu payah sikit. Jadi kita akan tengok torque dekat M1 nanti sebenarnya. Okay. So daripada sini 1, 2, 3 kita kena calculate dia punya, mula-mula kita calculate dulu dia punya angular momentum. Macam mana nak calculate angular momentum? Ialah kita kena tengok 1, 2, 3. You kena buat semua 1, 3, 3. Dan kalau you tengok, kalau kita tengok gambar ni yang dibagi ni, this velocity dengan this velocity have same magnitude dan juga dekat sini. Secara tak langsung yang ini pun dia punya magnitude of velocity sama, arah sama. Maksudnya yang ini ke kiri negatif, ini ke kiri negatif atau ke bawah, yang ini pun negatif. Cuma dalam ni bila you tengok dia gunakan arah yang sama ni nilai positif. Boleh? Sebab sekarang ni dia punya point of view ataupun dia punya point of reference, arah velocity ni ialah semua sama. Satu, sebab tadi Madam tulis kan? Ini ke kiri betul? Kalau ikutkan negatif. Ini pun kalau ke kiri dan ke bawah pun negatif. Okay, yang ini negatif. Jadi yang ini negatif ni, solution ni dijadikan arah yang macam ni semuanya nilai dia positif. Are you clear with that, brother sister? Boleh tak? Are you agree with that? Madam? Ya. Kalau dia punya contoh kotak dia ke arah, kalau contoh bayangkan benda ni belah kanan pula, macam mana pula Madam? Kalau contoh Itulah, M2 tu dekat belah kiri dia jatuh belah kanan. Okay. You kena tengok the whole system. Gambar ni kan? Okay, gambar ni. Kalau kita tengok gambar ni, okay, M1, objek 1 ni. Jangan tengok lagi yang Madam lukis ni. Tengok M1, M2, M3. Dekat sini sebenarnya chapter ni dah masuk cerita logik dengan tak logik. Okay. Kalau objek M2 nak bergerak ke kanan, maksudnya ini pun kena naik ke atas. Betul tak? Jadi you tak boleh tiba-tiba satu ke sini, tiba-tiba yang ni ke sini. Tak boleh. Ini tak logik. Bukan Madam kata you punya soalan tu salah. Tak. Jawapan soalan tu tak salah. Cuma bila kita nak buat analisis, maksudnya bila kita tengok the whole system, kalau objek ni ke kanan, okay Madam bukalah colour sikit biar nampak yang macam, maksudnya yang soalan pasal brother tadi Kalau yang ni ke kanan, yang ini tak boleh ke sini. Tak boleh. Tak logik untuk dia ke sini. Jadi dia kena naik juga ke atas. Okay. Are you clear with that? Yang lain clear tak? Clear. Jadi memang tak boleh untuk satu M ke kanan, M1 ke bawah. Tak boleh. Sebab dia attached to one string. Melainkan tiba-tiba you potong string ni, logik lah. Tapi tak boleh. Kita kena respect juga dia pakai satu string yang sama. Okay, clear? Jadi sebab tu kalau you tengok equation dia memang semuanya satu arah saja. V ni, V yang sama, magnitude yang sama, arah yang sama. Jadi kalau you nak buat ke sini, semua kena ke sini. Positif ke sini, V ke sini. Sorry, yang hijau lah. V ke sini, ini pun naik ke atas V, yang ini pun ke sini V. Macam ni. Okay? Jadi kita respect pada gambar dia semua ke kiri, so semua ke kiri. Okay, boleh? Boleh. Yang lain boleh. Jadi tak boleh satu ke kanan, satu ke kiri untuk gambar macam ni. Untuk gambar yang lain, Madam kena buat analisis lain. Baru kita boleh tengok dia punya condition. Okay. Kemudian, so this is dia punya angular momentum. Okay, kita respect pada gambar yang ni dulu. So, M1, angular momentum, M1 VR. M1 VR, okay. R dia kita nak ambil kat mana? Okay, R dia ni tricky sikit. Okay. Okay, gambar ni sekejap Madam patap
Sebenarnya gambar Allah. Kejap. Dia dah tersave pula dah. Bila dia save ni payah sikit, jadi lagi payah je Okay, macam mana nak cari R tu? Okay, tambah pula dia punya ni save. Okay, kejap. Tekan save. Okay, pergi. Okay, you tengok dekat gambar dia. First, macam mana kita nak cari R dia? Hang lah. Sekejap Ni masalah bila kita tekan save ni dia lambat. Okay, kita tengok. Tak keluar lagi. Not responding. Okay. Okay, tak apa. Alright, kita tengok dekat, kalau you ada buku teks, okay, you tengok dekat M1. 1. Lambatlah dia nak ni. Okay. Okay, tak apalah. Okay, kita tengok dekat M1. So, bila dia nak rotate, sekejap dia hang lah. Dia punya ni, dia dah hang balik. Okay. Alright. Okay. Yang ni, sebenarnya Medan nak yang ni. Padam balik yang ni. Okay, so ni gambar dia. Itulah. Okay. So, tengok dekat sebelum gambar dia yang ini. Sebelum gambar dia. Okay, gambar asal dia yang ini. Okay, bila kita nak tengok moment arm, kita nak tengok R dia, kita kena tengok dekat setiap objek. Jadi, objek tu, kalau you tengok, okay, untuk R, untuk objek nombor 3, tak ada masalah. Objek nombor 3 ni, dia ada R dia. Nampak tak? Ring tu ada radius dia, betul? Are you clear with that, brother sister? Radius dia ada R dia. Okay. Untuk M1, macam mana nak cari R dia ialah, okay, kita terpaksa ikut cara torque. Cara torque macam mana? So, torque 1 ialah apply force dia yang menyebabkan objek ni rotate this what we call this disc. So dia datang daripada tension kat sini. So tension ni bila kita buat dekat M1 ni dia macam ni. Satu tension, satu lagi M1G. Ini dia punya force. So tension dia sama juga dengan dia punya weight lah. Okay. Jadi Medan ambil dekat weight kawasan ni. So, kita lukis satu line macam ni sebab kita nak tahu berapa nilai dia, kita kena buat triangle yang ni, yang merah, line merah dengan line hitam ni. Nah, hitam ni parallel dengan kita punya string. So, yang biru yang you label ni, inilah dia punya moment arm untuk torque 1. So, tension D1. Dan bila Medan buat comparison dia dengan kawasan yang ini, the hole yang ini, okay, D ni turn out equal to same radius of your rim. Dengan syarat ini condition yang kita buat. Kita kena pakai Z rule. Z axis rule dekat kita punya angle tu. Okay, so ini moment arm untuk M1G. Yang ini you dapat ni. Okay. Kemudian yang kedua ialah dekat torque 2, objek 2. Di mana sama juga dia ada tension kat sini. Okay, tension and moment arm dia ialah D2. D2 ni sama juga Medan buat macam ni. Triangle ni. Dan ini dia punya moment arm. D dia. Which is the perpendicular. Nampak? T macam ni. D dia macam ni. So 90 darjah. This is R. Sama juga dengan yang ini. Condition ni. So T ni sama juga dengan R. Ini cara kita cari moment arm untuk dia punya angular momentum R tu. Dia dapat kat sini, sama. Ini tricky sikit. Yang ini memang start chapter yang agak you kena buat imaginasi, you kena calculate, you kena buat interpret sendiri. Okay. Kemudian, angular momentum untuk ring, masuk je lah MVR. Dia punya nilai M tadi. Dan juga dia punya nilai V and R dia. Dia memang dekat badan dia tak ada masalah ni.
Ni dia punya R dan juga M dia, mass dia M lah. Okay. So simplify you dapat M1 plus M2 plus M VR untuk angular momentum total. Total 1, 2, 3. You nampak ni. Kita tak ambil table sebab table tak boleh rotate. Table tu tak masuk dalam cerita rotation ni. Clear tak brother sister? Walaupun dia kata ada 1, 2, 3 saja objek. Table ni tak masuk. Walaupun table ni a part of the system tapi dia tak rotate. Dia tak boleh menyebabkan any rotation. Okay. Kemudian kita nak calculate torque. Sebab tadi kita kena calculate a linear acceleration. Linear acceleration. This is your A. A benda alas ni. Yang daripada V ni. You kena calculate A dia ke bawah ni. Berapa. Okay. So kita guna torque. Kenapa guna torque? Sebab daripada torque, you boleh calculate dia punya A. Bukan alpha A. Macam mana? Okay, torque. So kita tengok torque tadi yang hanya boleh menyebabkan rotation ialah benda alas ni. Objek 1 sahaja. Objek 2 tak boleh. Dia tak boleh rotate. Jadi M1 ni yang contributes to rotation, torque. So M1 GR untuk dia punya ni. And then masuk DL over DT. L tu copy yang ini over DT. Okay, and then kalau you tengok, I simplify this one. dV over DT. Nampak tak Meda keluarkan dV over DT? Yang ini ialah apa? Ialah A. Okay, velocity. Change of time you get A. So dapatlah nilai dia. M1G divide by, yang ni boleh potong. M1 plus M2 plus M. Okay, sampai sini. Ada soalan tak? Macam mana Madam keluarkan A dia? Bukan alpha bukan alpha. Dia ialah A biasa. Jadi you kena buat analisis yang high level sebenarnya untuk this example. Nampak simple je tapi dia kena keluar cerita torque, dia kena keluar cerita angular momentum. So nak dapat moment arm kena keluar cerita torque. Baru you boleh dapat nilai torque, nilai R kat mana. Okay, ada soalan? Any further discussion? Clear? Sebab Madam tak repeat dah benda ni. Baik tanya sekarang daripada ni. Nanti dah habis dah, nanti payah juga nak repeat balik nak ni. Ada soalan tak? Clear ke? Clear tak? Macam tak clear je. Tak dengar pun. Kalau ada soalan tak? Clear? Ada. Ya. Saya tak faham yang cari acceleration tu. Cari acceleration tu, okay, nampak tak? Okay, kita ambil daripada equation. Mula-mula kita kena buat angular momentum. So yang ini dah okay. So angular momentum you kena ambil semua objek. 1, 2, 3, betul? Kan? Sampai sini okay. Kemudian torque. Torque kita equal to dl over dt. Tapi torque ni hanyalah coming from M1 sahaja yang rotate. M1 sahaja yang tendency to rotate the system. Okay. Dan samakan dengan ni. M1 plus M2 plus M VR. Okay. So, mass tak mudah berubah. Sebab tu dia dikeluarkan dari sistem. Nampak tak? D ni, D over dt ni ialah derivative of changing of any of this parameter. M tak boleh berubah. So, dikekal. R pun sama. Kita pakai R radius yang apa benda lah ni? Ring yang sama. So, dia tak boleh berubah. Yang berubahnya ialah dV over dt. Dia bawa D over dt ni hanya untuk V sahaja. Nampak tak? So dV over dt dapat apa? Kalau dalam equation kita, A ialah dV over dt. Ingat lagi tak, brother sister? So yang inilah A sebenarnya. Jadi yang ini R dengan R ni boleh potong. Sebab tu dia tak berubah. Dia tak boleh berubah sebab dia boleh dipotong. Nilai dia tak berubah. Jadi kita boleh potong dia. Benda yang sama. Lepas tu you bawa kepada mg ke atas ni. Mg yang ni semua ke bawah. Dapatlah equation ni. So dV over dt itulah sebenarnya your A. Your acceleration. Linear. Benda ni. Ini changing. Ni sebenarnya value dia ni dia berubah ni. Daripada dia static kosong. Dan dia bila dia start velocity dia ada velocity. Bila kita calculate kita dapat acceleration. Clear tak brother? Sister yang lain? Clear. So itulah dia punya condition of your A. How
how I come out with my A here. Sebab yang lain tak boleh. Ini tak boleh berubah, ini tak boleh berubah, yang ini tak boleh berubah, yang ini pun tak boleh berubah. Yang hanya boleh berubah ialah dV over dt. Okay? Okay, good. Madam, kalau M1GR? M1GR. Okay, kenapa dengan M1GR, brother? Kenapa M1GR tu represent apa tu? Represent torque. Oh, Dalam ni, okay, tadi cerita angular momentum, you kena buat 1, 2, 3. Angular momentum ni semua. Objek 1, objek 2, objek 3. You kena ambil semua. Walaupun dia tak menyebabkan rotation, dia kena masuk dalam sistem. Faham tak? Clear tak? Dia, maksudnya kita punya non-isolated system ni, you kena ambil semua. Kecuali table je. Sebab table ni tak boleh buat rotation. Kalau table ni boleh buat rotation, you kena masukkan juga table ni. Tapi tak boleh. Even benda alas ni pun, yang ini kita tak masuk. Sebab dia tak boleh menyebabkan rotation. Okay. Dia hanya fit duduk kat situ je. Dia tak menyebabkan apa-apa perubahan motion. Okay. Untuk angular momentum, semua kena masuk. Tapi cerita torque, you kena tengok. Objek 1, objek 2, objek 3. Yang mana sebenarnya yang menyebabkan rotation? Ring ni memang dia rotate. Tapi dia tak boleh menyebabkan rotation. Dia yang berputar disebabkan oleh sesuatu benda. Impact dia ialah dia yang berputar tapi bukan menyebabkan putaran. Faham tak? Torque ni ialah antara dua ni, objek 1 dengan objek 2 yang mana menyebabkan rotation. Secara logik. M2 walaupun M2 ni boleh tapi dia hardly berbanding M1 yang more easily. Sebab kalau kita fikir logik, weight ni force. Ini force apa kat sini? Anyone? Gravity. Gravity tapi ke bawah betul tak? Macam ni kan? Boleh tak menyebabkan rotation? Tak. Tak. Jadi sebab tu kita tak ambil dekat dia. Kita ambil hanya dekat M1. Jadi bila you nak jawab ni, you kena pakai angular momentum, you kena guna torque. Minimum 2 equation untuk you guna untuk you calculate unknown parameter. Jadi untuk chapter 10, 11, 12, dia ialah high order. High order untuk physics 1 lah. Sebab you kena buat banyak benda, you kena fikir lagi detail kepada apa condition yang you boleh guna untuk cari unknown parameter. Dia tak boleh guna kinetic energy, dia tak boleh guna. Dia hanya boleh guna benda ni sahaja. Okay, boleh? Jadi torque ni hanyalah datang daripada M1GR sahaja. M2G tak boleh. Dan ring ni pun sendiri tak boleh rotate diri dia sendiri. Dia hanya di-rotate oleh orang lain. Okay? Okay, clear brother sister? Okay? Ni example ni ada satu je dan ini agak high level jugalah for me. Walaupun dia satu tapi dia agak high level. Okay, kita go to the next subtopic before we discuss, we end our discussion. Not the end, we take 5 minutes break to 10 minutes break. Okay. 11.3 angular momentum of a rotating rigid object. So tadi objek-objek ni yang kita tengok ni ada yang kita panggil rigid object, ada yang respect to non-rigid object. Okay. Sekarang kita nak rigid object sahaja. So apa maksud rigid object? Maksudnya dia are not easily deformed. Kita nak objek yang macam ni. So kita respect pada objek ni. Contohnya macam your cap tu. Mineral bottle cap. Itu contoh objek yang non-deformable system yang kita nak. Okay. So bila macam tu, dia akan kekal shape dia akan kekal mass dia sampai bila-bila macam tu. Kita nak yang itu. Okay. So tadi Madam dah buat torque. Kita dah buat angular momentum. Okay. Dan kita tahu kalau torque arah dia ke atas, angular momentum juga arah dia ke atas. Dia share same direction. And as well omega. Benda ni. Jadi dia share same. Arah dia kalau torque ke atas, angular momentum ke atas, angular velocity pun ke atas. Dia tak boleh tiba-tiba ke bawah, satu benda ke bawah. No, tak boleh. Dia semua sama. Okay. Jadi, dia nak masuk. Tadi L equal to apa equation brother sister? Boleh tak Beda dapatkan equation untuk L? Satu equation untuk L. MVR. MVR, very good. Yang ini kita respect kepada dia perpendicular. Truly perpendicular, good. And then V, Media nak pakai equation ni. R omega. So Media masuk ini dalam ni.
So you akan dapat equation M R square omega. Sama dengan equation ni. So bisa you are using MVR, you juga boleh guna MR square omega. Nampak tak? Tadi Madam kata arah dia sama. Ini arah ke atas, ini pun arah ke atas. Ataupun positif. Kalau ini arah dia positif, ini semua positif. Nampak tak dia punya share same direction. Vektor dia. Okay, L and omega are directed along the z-axis. Kalau L positif, Y juga omega juga positif. Torque also positif. Okay, so tadi daripada equation MR square omega, okay, Madam keluarkan MR square ni. Benda ni saja. Madam ganti dia dengan I, moment of inertia. Tadi sebab apa Madam kata apa? Sebab bila rigid object, I dia boleh, maksudnya shape dia sama, mass dia sama. So maksudnya I dia pun sama. I dia sama untuk the condition of rotation rigid object. So dapat I omega. So sekarang LU not only equal to MR square omega or MVR also equal to I omega. Okay. So bila yang ini, dia masuk dalam equation yang ni, dL over dt dan L ialah I omega. Okay, Madam cakap tadi I ni tak mudah berubah. Yang hanya boleh berubah ialah benda ni. Increase speed or decrease speed. Okay. Kita akan letak dia jadi macam ni. Yang ini bila kita calculate kita dapat alpha. Nampak tak equation ni sama balik dengan equation yang chapter 10. Torque equal to I alpha. So this is the condition. So bila kita respect kepada rigid object. Tapi kalau you ada objek yang mudah deform, I ni juga berubah. Yang ini dalam chapter kuliah you lah. You buat untuk yang civil dan juga mechanical. I alpha. Okay. So again kita nak buat dia punya condition. So okay sorry. Madam nak pergi dulu pada chapter, pada example. Sebab pergi letak example belakang. Okay ni. Example 11.5. Respect to our rotation of rigid object. Okay. I have a father of mass M1. Okay, M1 pula dah MF. Okay, and then and daughter of mass D, mass MD sit on opposite ends of the seesaw at equal distance from the pivot at the center. The seesaw is modeled as rigid rod of a mass M and as well length L, tertinggal L ni, and is pivoted without friction. At the given moment, the combination rotates in vertical plane with an equal speed omega. Find an expression for the magnitude of the system angular momentum. Dia nak angular momentum. Okay. So kita ada gambar ni. So ini semua kalau you tengok you ada berapa objek brother sister? Bila kita nak sebut angular momentum, kita kena tengok berapa objek yang rotate. Buat rotation. 3. 1 dekat father, 2 dekat daughter, yang ketiga dari plank. So kita ada 3 objek yang buat rotation. Okay. 3 yang buat rotation. 3 objek dalam sistem kita. So kita nak calculate dia punya moment of inertia dulu. Sebab kita nak calculate angular momentum. Tapi kita kena respect juga kepada sekarang ni kita ada benda ni juga. Ni jauhnya. Sorry, tak apalah Madam tulis. Tulislah. Ni equal to I omega. Okay, ataupun torque equal to I alpha. I juga. Okay, so maksudnya kita kena calculate dulu dia punya moment of inertia. Okay, so kita tengok. Father. Objek 1. Okay. Okay. Objek 2, objek 3. Okay. Father dengan daughter, kalau kita tengok dalam table 10.2, dia adalah shape yang tak ada. Ataupun dia adalah irregular shape. So, bila irregular shape, moment of inertia dia Madam pakai MR square sahaja. Are you clear with that, brother sister? Manusia ialah irregular shape. So, moment of inertia is MR square. Are you clear? Ingat tak lagi moment of inertia ni? Jadi kena, dia boleh, manusia ialah irregular shape. So kita kena masuk pakai MR square respect to dia mass. Father, mass father lah. Daughter, mass daughter. Jangan pula mass father dengan mass daughter sama. Okay.
Rod. Bukan rod, seesaw tu. Seesaw tu kalau kita tengok macam ni, daripada pandangan tepi kita ni, kita nampak dia macam satu rod yang uniform. Rotate dekat center. Which is dia punya moment of inertia dekat center of mass dia adalah 1/12 mr². Yang ini you kena tengok dekat table tu. Kalau tak ada, then you kena pakai mr² juga. Okay, clear sampai sini? Ini. Yang ini. Yang ini. Ini dia pakai yang formula initial tu, madam. Ya, ini saya chapter 10, table 10.2. Untuk rod, untuk seesaw plank tu sahaja. Okay. Alright, kemudian kita tengok dia punya angular momentum. So kita masuk je dalam benda ni dalam I ni. Sebab I, bila angular momentum, semua benda you kena masuk. So darat dengan omega. Inilah dia punya expression. Okay. Alright. B, find the expression of the magnitude of the angular acceleration of the system when the seesaw makes an angle theta with the horizontal. So contoh sekarang dia dah ada incline, dia macam incline. So kita nak buat macam mana? Sama je. Cuma sekarang kita terpaksa cari torque. Sebab bila torque ni yang menyebabkan dia rotate. Kita nak tengok. Cuma jadi bila buat rotation, bila kita tengok dia rotate, yang mana yang possibility untuk rotate hanya ada 1 dan 2. 3 boleh, tapi 3 kita tengok moment arm dia 0. Dia dekat sini. Jadi moment arm dia 0. Kalau you calculate juga, memang you dapat kosong. D dia kosong. Okay. Torque untuk father. So you tengok kat sini positif. Kenapa torque untuk father positif, brother sister? Kenapa torque untuk father is positif? Nampak tak kat sini nilai dia positif ni? Dia buat counter clockwise ke clockwise? Counterclockwise. Counter clockwise. Good. And then daughter. Torque dia negatif sebab rotation dia menyebabkan dia clockwise ke counter clockwise. Jangan tengok arrow yang ni Jangan tengok arrow ni lagi. Tengok dia ni. Dia menyebabkan rotation clockwise ke counter clockwise untuk mass dia. Clockwise. Clockwise. Sebab tu you dapat negatif. Masuk nilai. Yang ini memang dia tak ada masukkan direction lagi. Yang ini you kena masukkan direction. So alpha kita sekarang berubah respect to angle cos theta. Okay. Alright. Okay. Imagine the father move inward on the seesaw to a distance d from the pivot to try balance the two sides. What is the angular acceleration of the system in this case when it release one arbitrary angle of theta? Okay. So sama juga dengan condition yang ini. Cuma sekarang yang berubah ialah distance father. Distance father ni memang ubahlah. Letak kat sini. Duduk kat sini. Kita ambil ke sini sebagai D. Let's say D So nampak. Ini sama. Ini yang berubah. Ini masih lagi sama. So yang berubah ialah benda ni. Okay. Equation masuk dalam torque pun sama. Yang berubah ialah benda ni D. So equation yang hampir sama. Cuma yang berubah ialah distance for father sahaja. Okay. And then alpha kita masukkan juga tadi yang berubah yang ni. Ada nilai D. Ni D. Okay. Last topic before we end our discussion so that kita boleh catch up chapter 12. Okay, sikit lagi. Last topic is actually regarding conservation. Mana pun ini? Angular momentum for isolated system. Analysis model for isolated system. So apa kita punya isolated system kat sini means that our net external torque is equal to 0. Tadi tak equal to 0. Sekarang ni equal to 0. Bila equal to 0, our torque is equal to 0 means that our angular momentum total will be constant. Bila constant, initial and final momentum is equal. Ini condition yang kita nak for conservation of momentum for isolated system. So case kita yang ini, when we have this condition, sometimes the moment of inertia of the object can change due to the shape. So sebab kita nak di-conserve, so sometimes shape dia berubah. Mass dia tak berubah, shape dia mungkin berubah. Okay, I initial omega equal to I final omega ini. So sama nilai dia. So contohnya ialah kita punya condition dekat ni, scatter ni. Dia nak tunjuk kat scatter ni dulu terus lah.
Okay, so torque equal to 0. So then our angular momentum total equal to 0 when initial and final. Yang ni. So let's say ini initial, yang ini final. So nampak tak perbezaan dia apa? Ialah satu dia cross his arm means that its I will be changing. I dia yang ini. Bila dia stretch his arm macam ni, dia punya tangan ni menyebabkan I dia berubah. Tapi mass dia masih sama Mass dia masih sama. Satu sebab ni lelaki yang sama. Mass masih sama. Cuma yang menyebabkan dia berbeza ialah ni, kedudukan tangan dia ni dengan yang ni. Ini menyebabkan sebab shape dia dah berubah. Dia masih lagi case dia menyerupai dia, orang kata apa, kita boleh kata dia agak case non-deformable system lah, tapi dia punya mass masih sama. Orang yang sama. Tapi apa efek dia? Nampak tak rambut dia dengan yang ni? Apa bezanya? Inilah kesan dia punya perubahan angular momentum respect to initial and final. So condition yang ini rambut dia yang akan macam rotate. Nampak tak? Dia macam mengembang. Yang ini menyebabkan rambut dia lebih ni lah sebab due to the energy conservation as well. Okay. Are you clear with that, brother, sister? Are you follow the discussion? Boleh ada. So ini. Tadi sebab kita respect kepada, Madam cakap tadi, moment of inertia biasanya sama untuk case yang rotating object, rigid object. Tapi sekarang ni, ini condition yang mana kita nak conserve, tetapi moment of inertia kita berubah. Mass tak berubah, shape saja yang berubah. Jadi jangan pula tiba-tiba you kata yang ini mass dia berubah. No, mass dia tak berubah. Yang berubah ialah R ni, value of R. Yang ini R dia rendah, yang ini R dia decrease. Tapi dia masih lagi respect to conservation. Okay, so sekejap lagi madam kita buat example. So we have 10 minutes break. We coming with the example and as well your chapter 12. Okay. Okay, can we continue, brother, sister? Yes, madam. Alright, okay. So just two example here regarding this chapter 11, 11.4. So we refer to this examples 11.6. So we only going to do excluding what if. Yang lain tu kita buat. Okay. So 11.6, formation of a neutron star. So maybe some of you already have discussion previous. We know that star is rotating like like our Earth. So the shape is sphere. Pernah tahu tak? Your star is dia punya shape is like a sphere and then they rotate dekat axis dia. So like our Earth lah. Jadi bukan bentuk dia yang macam ni bukan. Kita tak nak bentuk star macam ni. Kita nak star yang macam ni. Okay? Okay, so you refer to this one. I have a star rotates with a period of 30 days about an exit through its center. The period is in the time interval required for a point of the star equator to make an incomplete revolution, okay, around the axis of rotation. So after the star undergoes a supernova explosion, the stellar core, which have radius 10 km, collapse into neutron star radius 3 km. Determine the period of the rotation of the neutron star. So sebelum supernova, it have the same mass dengan after explosion. But then the radius is actually the things that change. Yang ni yang kita kena refer kepada moment of inertia dia different. But then mass dia masih sama. Okay. So initial refer to 10 radius. Final refer kepada 3 radius. And then we have omega here, 2 pi over t. Okay. And then yang berubah ialah dia punya period, which is the rotation complete one revolution. So 2 pi masih lagi sama lah. Okay. Tadi madam kata mass dia sama. So that's why you can eliminate the mass. And then radius yang berbeza. So that's why you need to refer to final radius is 3 km and
initial time will be 30 days. So you will have the final time is about 0.23 second. So lagi cepat lah berbanding yang initial. So kalau kita tengok dia punya conservation of angular momentum is conserved. But then yang berubah ialah dia punya radius. Mass masih sama. Okay, we have another one. Merry-go-round. So I believe some of you already have experience to ride on this kita kata nak kata bukan kata play toy, bukan toy kan, tapi this equipment. So we have a horizontal platform in the shape of circular disc, rotate freely in the horizontal plane above a frictionless vertical axle. The platform have a mass m 100 kg and radius 2 meter. A student who mass is 60 kg walks slowly from the rim of the disc towards its center. If the angular speed of the system is 2 radian per second when the student is at the rim, what is the angular speed when she reaches a point of r equal to 5 meter from the center? Okay, apa maksud rim kat sini, brother sister? Student is at the rim. You kena tahu dekat disc ni, rim tu dekat mana, benda apa maksud rim ni? Anyone? Apa maksud rim ni? Dekat keliling bulatan teh. Dekat edge je, yes. Memang keliling bulatan, tapi you kena tahu yang dekat kawasan ni. Kawasan ni. Kita panggil rim. Dia punya permukaan luar dia tu. So it means that it respect kepada 2 meter. And then when she move towards r equal to 0.5 meter from the center, kat sini lah. 0.05 meter. So kita kena tahu. Alright, so again, as I mentioned, we need to use our equation of angular momentum initial equal to final. Okay, initial dekat 2 meter, final dekat 0.5 meter. And then moment of inertia for the rim of the cylinder, cylinder disc plus the mass of the moment inertia of the student. So kalau you tengok moment of inertia for this is half mr square, ikut dalam table. Sebab bentuk dia disc kan. Okay. Kemudian student kita pakai mr square, irregular shape. Mass sama. Yang membezakan ialah dia punya radius. Yang ini. Okay, radius of the cylinder tu sama lagi, tapi radius of the position of the student tu at the end dekat mana. So ada benda yang you boleh potong, ada benda yang you tak boleh potong. So yang paling penting ialah benda ni. Okay, satu dekat student tu, satu dekat rim, satu lagi dekat 0.5. So you get at the 0.5 meter, the omega is increasing 4.1 radian per second. So dia lagi kat tengah tu dia lagi high spin. Okay, high magnitude. Okay, so that's all for your chapter 11. Anything that you would like to highlight further, brother sister, about this chapter 11 before we move to chapter 12? Ada soalan? Clear? Anyone? So tadi Madam bagi tahu moment amnesia. Yeah. Clear? Ada soalan tak untuk this chapter 11? So chapter 11 ni is actually kita akan further kepada chapter 12 nanti. Sekejap lagi kita masuk. Ada soalan tak? Tak ada, insyaAllah. Kalau tak ada, so kita masuk ke chapter 12. So you can refer to your chapter 12. Sekejap Dia ada satu topik. Motion of gyroscope ni apa? Motion of gyroscope kita tak buat. Yang ini is for your, ini memang tak masuk dalam kita punya, ada memang dia ada satu topik tapi tak masuk dalam syllabus you. Okay, faham. Okay, kejap. Mana pula pergi dia punya? Ni. Okay. Alright. So, you can refer to your chapter 12 which is page berapa ni Saya lupa dah tadi. 310. So, kita akan buat terus dua-dua lah. Part 1 dengan part 2 senang. Okay. So, you can refer to page 310. Static equilibrium and electricity. And then kita akan buat a few subtopic. Bukan a few, kita akan exclude one subtopic. Yang lain yang ni kita akan buat. Okay, chapter 12.1.
again kita akan further dia kepada rigid object in equilibrium, and then examples, and then last will be elastic properties. Okay. So 12.1 is actually furthering from our chapter 10 and as well chapter 11, but now we are referring to what we call equilibrium position. So ingat lagi tak equilibrium position? Sebelum ni kita buat apa condition for equilibrium position, brother sister? Apa dia punya condition? Okay, satu static, very good. Satu lagi satu lagi apa? Anyone? Takkanlah 27 orang baru seorang jawab static yang lain. Satu lagi. Velocity constant. Yes, velocity dia constant. So yang ini yang kita akan buat dalam chapter 12.1 dengan 12.3. Okay. So bila kita buat equilibrium position, maksudnya net force will be equal to 0. Bila A equal to 0 means that alamak. So sorry, okay. So when we have the constant velocity or our value of static condition, so means that our A is equal to 0. When A equal to 0 means that our force also equal to 0. Sebab you know that our equation of hilang ni aku ni. Sorry. Sekejap kenapa pula hilang ni? Kenapa cursor tak gerak ni? Okey, kejap. Apalah. Okey. Bawah ke? Okey, tak apa. Force equal to 0. So kita tahu force equal to 0 and A equal to 0. Kejap. Kenapalah dia tak nak keluar ni? Okey. Allah, keluar jugalah. Kejap. Okey, boleh nampak slide madam? Boleh. Allah. Ini patah lah. Sekejap Alamak. Okay, tadi kita kata constant velocity and as static we have our velocity is equal to 0, velocity acceleration equal to 0. Then we will have our F also equal to 0. So condition ni kita akan buat in our static equilibrium. Dia punya masa dah sampai masa. Alright.
Okay, so kita tengok dia punya equation torque. So again, when we have torque equal to R cross F. So again and again, beside having force is equal to 0, we also refer to our torque which is equal to 0. Apa maksudnya? Dia rotate tapi dia tak lift up atau dia tak lift down. So means that our torque also will be equal to 0. Then kita akan ada condition yang kita buat ialah is not torque equal to 0 also. Sekejap apalah ini kejap. Okay, so sorry. So when our net torque and net external force equal to 0, we also have our net torque equal to 0. But again, this object masih lagi ada yang dia rotate, tapi dia rotate with constant velocity. Tak tahulah kenapa dia tak nak ni. Sekejap Okay, so kita tengok balik dia punya condition. So F equal to 0 dan sometimes we also have the condition X dengan Y component. So you kena buat lah. X dengan Y component respect to 0 and torque is will be at the Z axis which is also equal to 0. Okay. Alright. So kita tengok satu example here so that we can refer to the condition. Okay, sebelum tu, okay, bila kita sebut static condition, okay, static condition here means that the object will be not moving in linear translation. Maksudnya dia tak bergerak ke kiri ke kanan, atas dan bawah. But then dia punya net torque dia equal to 0 when we have constant angular velocity. Dia berputar tapi dia tak bergerak ke atas. Contohnya macam our CD player. So your CD will be rotate tapi dia tak move upward dengan downward. Dia akan fix in the same position height. Itu yang dia punya condition. Okay. Sekejap tak nak detect lah benda ni. Okay. So kita tengok one example. So madam tak boleh nak guna my pen sebab dia buat perangai dah. Okay, so kita tengok satu example here respect to our static equilibrium. Okay, sebagai contoh gambar ni. Ini bukan magic It's not magic. Dia is due to dia punya center of gravity. So kita ada satu plank ni. Okay, satu holder yang ni and then kita masukkan botol ni ke dalam lubang holder ni and then dia boleh stay macam ni. Nampak tak gambar madam ni? Can you see that? Nampak. So itu yang kita nak. Yang ini. So kalau you tengok ini bukan magic. Ini memang real condition. Tapi yelah kalau siapa yang tak belajar fizik dia akan cakap ini magic lah. Sebenarnya tak. Okay. The center of gravity of the bottle which is bottle plus holder is directly over the support point kat sini. Inilah yang sebenarnya kita kata support the whole of two object ni dia duduk dalam keadaan macam ni. Static equilibrium. Kita nak yang ini. Okay. Alright, so kita masih lagi respect to the moment of inertia which is kalau ada objek tu dalam shape dia macam ni kita pakai. Kalau tak you kena pakai mr square untuk irregular shape dengan dia punya shape yang tak ada dalam ni. Okay, kita tengok one example. Sebenarnya 3 example kita akan tengok terus. 3, 4. The seesaw revisited. So again I will use the same example here regarding father and daughter which is the seesaw. So madam tak boleh pakai my ni. So memang tak keluar lah. Okay. So again, we have the seesaw with uniform mass, M and length, support at the rest
at rest, a father and daughter, mass MF dengan MD. The support is called fulcrum. Is under center of gravity of the board. So the father is distant D from the center. So kita letak dia dekat sini D, and then daughter is L/2. Dekat end of the plank. A, determine the magnitude of the upward force and exerted by the support on the board. So kita nak calculate magnitude the force N. Force N dekat mana? Tengok dekat gambar ni. Kita ada normal upward, okay, gravity weight of the seesaw downward, and then kita ada weight of father and daughter downward. Okay, so by using our equation of equilibrium, kita respect kepada force. So kalau kita tengok yang ni, kita nak keluar lah, okay, equation yang ni, okay, semuanya respect kepada satu komponen. Komponen apa ni semua ni yang dibuat ni? Komponen apa pada sister? F external tu dipakai komponen apa? Y. Komponen Y, yes. Good. There will be only komponen Y. Komponen X tak ada. Okay, you kena tahu juga komponen apa yang dia pakai. Komponen Y. So, normal, positive, upward. Okay. Weight of father downward. Weight of daughter downward, and weight of the plank downward equal to 0. Because kenapa dia equal to 0? Kenapa dia equal to 0? Static. Sebab statik. Dia masih lagi dalam keadaan static. Very good. So equal to 0. So normal equal to weight of father, weight of daughter plus weight of the plank ataupun the seesaw. Sorry. Sebenarnya tak boleh nak pakai. Okay, yang ini adalah additional example. Dia ada nilai. So you boleh masukkan nilai dia. Okay. B, determine where the father should sit to balance the system at rest. Okay, so bila kita nak calculate what is the value of D, kita kena pakai torque. Kenapa torque? Because the equation for torque only can give us the value of your D. Force tak boleh sebab force hanya ada nilai force. So kita tengok torque equal to 0. So kalau torque kita hanya tengok objek yang mana boleh buat rotation. Okay, rotation through the moment arm. So sekarang ni kita pilih kita punya torque dekat sini. Dekat tengah-tengah ni, axis kat sini. Okay. So father positif. Kenapa dia positif, brother sister? Kenapa torque dia positif? Kenapa torque dia positif? Sebab nampak tak torque dia tu positif. Kenapa torque dia positif? Anti-clockwise benda. Counterclockwise. Very good. Counterclockwise. So positive. And then torque daughter is negative. Kenapa negatif? Clockwise. Sebab dia move clockwise. Very good. And then kalau madam nak cari torque untuk weight, ada ke tak? Weight of the seesaw. Sorry, weight of the seesaw. Tak boleh nak lukis lah sebabnya pen ni tiba-tiba dah buat perangai. Ini normal dengan MG ni. Kenapa torque dia tak ada? Sebab dia center. Yes, dia dekat center. D dia kosong. Kalau you calculate juga memang buang masa lah sebenarnya. D dia kosong. N kosong, MG juga kosong. So yang hanya /adalah father dengan daughter. So bila simplify dapat respect to 0, you get D is equal to MD divided by MF times L/2. Okay, so this is for the distance for father. Okay, suppose we have chosen another point through which the rotation axis were to pass. For example, suppose the axis is perpendicular to the plane and pass through the location of the father. Does that change the resultant? So sekarang ni daripada sini, media letak dia dekat sini, point father ni. So kita nak buat dia punya, kita nak tengok apa yang berubah. So sebenarnya tak berubah. Position soalan A dan soalan B tak berubah. Okay, macam mana dia tak berubah, tengok. So kita calculate dulu dia punya torque. So torque daripada sini ke sini. Untuk normal. So D lah. MG juga. Okay, so satu ke atas, satu ke bawah. So positif satu, satu negatif. Okay, kemudian daughter. Daughter tadi, sekarang ni daughter dah jadi M plus L/2 plus D. Nampak tak? Okay, father tak ada. Kenapa father tak ada? Kenapa father tak ada? Center dia dekat father.
Center kat father. Kalau you calculate, you dapat kosong. So simplify, then you will get equal to 0. Okay, so you dapat D juga sama nilai. Nampak tak? Nilai dia sama. Okay, so this is, dia walaupun kita ubah dia punya kedudukan kat sini, tapi sekarang dia punya D tetap nilai yang sama, which is L/2 juga. Okay, next example. So madam tak boleh pakai pen, so you kena bear with the cursor je lah. Okay, 12.2, standing on the horizontal beam. So again, we have this beam with the weight of 20 Newton and as well length of 8 meter. And then I have been attached to a wall by a pin connection. So satu end ada pin connection, another end is supported by cable, angle 53 degree with the beam. So and then we have a person here with weight 600 Newton, stand at the distance D, 2 meter from the wall. So you kena tahulah distance dia 2 meter. Find the tension in the cable as well the magnitude and direction of the force exerted by the wall on the beam. By the wall on the beam. So dekat mana point magnitude and direction of the force exerted by the wall on the beam? Dekat point yang mana? Yang atas ni ke yang dekat pin ni? Pada sister? Dekat mana? Kita nak tahu dekat mana. So kalau you tengok force exerted by the wall on the beam dekat pin ni, kawasan yang hitam ni. Yang ini you boleh refer kepada condition yang sama macam normal, tapi sekarang dia tak truly perpendicular. Dia sebenarnya little bit macam ni. Okay, nampak tak gambar B ni brother sister? Boleh? So yang ini ialah your normal sebenarnya, tapi dalam bentuk not perpendicular to the wall. Dia ada angle. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4 force. So you need to resolve it in their component X and Y. Ada yang component X, ada yang hanya component Y. Okay. R kena buat R cos theta sebab component X. And then X you have T cos theta negatif sebab dia ke kiri. And then Y you have this R sin theta. Okay. And then positive T sin theta positive, weight person downward, weight beam downward. Yang ini biasa. Torque. Okay, torque kita nak buat dekat mana rotation. Dalam soalan ni dia tak bagi tahu. So you kena pilih point of rotation. So kat mana yang mudah untuk rotate brother sister? Secara logik. Hitam. Nah, dekat mana? Dekat point yang mana? Tak dengar tadi, sorry. Point hitam. Point yang hitam. Sebab kalau kita tengok logiknya, kalau tali ni putus, beam ni akan rotate. Dia akan buat rotation lah. Tapi kalau yang ini dia payah nak rotate. So kita ambil point dekat point pin ni. Good. Jadi dalam soalan memang dia tak cakap. You kena refer kepada point yang logik untuk di rotate. Okay. So torque dekat point yang rotation yang sini. Okay. Ataupun dekat sini lah kawasan ni. Okay. And then torque. So kita akan tengok dekat mana yang dia akan rotate. So T sin psi. And then WD, W percent, and then WB. You kena tahulah yang kenapa yang ni positif, yang ni negatif, yang ni positif, negatif balik. And then R tak ada. Kenapa R tak ada value untuk torque dia? Again, kenapa? Kenapa torque dekat R tak ada? Nampak tak sini? Ni ada T. Center. Dia adalah center of rotation. Very good. So kalau you calculate, you dapat kosong juga. D dia kosong. Okay, simplify dapat. So yang kita tahulah T ni nilai dia positif, yang ni negatif, yang negatif. So dapat nilai tension 313. And then bila simplify masuk dalam equation 1 dan 2 ni, you akan dapat tangent theta. You dapat angle dia 71.1 degree. And then R dia 581 Newton. Jangan tanya medium kenapa dapat tangent, you kena tengok balik. Equation 1 dengan 2 tu akan leads to what value. Okay, kemudian kita tengok dia punya next condition. What if ni kita tak buat sorry. What if ni kita tak buat. Dia termasuk juga. Apa? Okay, what if, sorry, bukan 12. Yang tu 11, sorry. Betul lah. Alright. So what will happen if person walks further out of the beam? Maksudnya tak kisah dia bergerak ke mana. Ke arah wall ke ataupun ke arah kabel.
So kita akan refer kepada equation yang ini. So you kena tengok lah. Kalau dia keluar, dia pergi ke arah kabel, apa jadi dengan distance dia? Apa jadi dengan tension? Kalau dia bergerak ke arah wall, apa jadi dengan distance? Distance dia akan decrease, so tension dia pun akan decrease. And then bila tension decrease, apa jadi dengan reaction ataupun force exerted by the wall on the beam? Apa jadi? Kalau tension decrease, R pun decrease. Okay, next example here regarding the leaning ladder. Pernah jumpa leaning ladder macam ni? Sedihnya marker pen tak boleh guna. Okay, pernah tengok tak leaning ladder macam ni? Pernah. Biasa buat. Okay, sebagai logiknya, kalau dia nak slippery, dia nak bukan slippery, dia nak rotate. Okay, kalau kita nak sebut pasal rotation, dekat point mana dia akan rotate? Point yang dekat lantai ni ke point dekat wall ni? Kalau this ladder nak rotate, yang mana lebih mudah berada sistem? Lantai. Jadi you kena tahu yang lebih mudah untuk rotate ialah dekat lantai. Sebab tu dia akan leads to your value of torque. Okay. So kalau kita tengok solution dia propose point rotation dekat O. Tapi sebelum kita buat rotation, kita tengok force dulu. So baca soalan, dah baca, kita tahu dia ada static friction. Apa kegunaan static friction ni? Ialah untuk menyebabkan ladder ni dalam keadaan statik, tak bergerak. Tapi dia ada condition dia. Bila kita increase angle atau decrease angle, dia akan start to slippery. Dia akan start to slipping, dia akan start to gelincir. So secara logiknya, angle besar ke angle kecil yang menyebabkan dia gelincir, brother sister? Angle kecil. Angle yang kecil. Tapi kita nak kena kira juga berapa angle yang dia start untuk slipping, maksimum. Okay, so daripada gambar tu Madam keluarkan free body diagram. So dekat point O ni, dekat bawah, Madam ada normal. Normal due to the surface of floor. And then friction. So friction dia ke kanan. Kenapa kita buat dia ke kanan? Kalau dia slipping, dia akan bergerak ke mana? Bukan tidur, slip. Kalau dia slip, dia akan pergi ke mana? Kiri. Kiri. Jadi you kena tahu kenapa friction dia ke kanan. Okay, weight dekat tengah-tengah of this length. Walaupun dia macam sengit macam ni, dia punya weight masih lagi vertical macam ni. Okay. And then satu lagi, dekat point ni kita ada satu lagi normal force sebenarnya due to the wall. Cuma sekarang Madam label dia sebagai P sebab kan nanti label N kan pening pula. Sini ada N ataupun you boleh letak sini N2. This one is N1. Clear tak? Kenapa ada satu lagi force kat sini? Okay. So masuk cari resolve dia dalam komponen X dengan Y. X ada friction, static positif. And then normal daripada wall. Normal daripada wall kita label P. So you dapat negative because dia move towards the left. Clear tak? Clear tak? Kenapa dia dapat negatif? Okay. And then you have Fy. Fy normal positif. Mg ke bawah negatif equal to 0. Jadi Madam tak boleh pakai ni. So daripada nombor 1 Madam dapat P equal to Fs. Daripada nombor 2 Madam dapat N equal to Mg. So yang Mg ni nak masuk dalam ni, dalam equation 3. You get equation 5. And then daripada sini kita nak buat torque. Sebab torque yang akan leads to the value of angle. Force tak boleh. So kat sini you tengok. Dekat rotation ialah dekat kosong. Bukan dekat P, bukan dekat Mg. Dekat kosong. So yang boleh rotate hanyalah normal P ni. Okay. And then your Mg. Okay, P. Clockwise or counterclockwise? Clockwise or counterclockwise? Counter. So sebab tu positif. And then Mg. Clockwise ke counterclockwise? Counter. Mana pula Mg counter? Clockwise. Tengok dia rotate ni. Clockwise, so negatif. So you get equal to 0. Cos theta, sin theta because dia macam ni. Dia tak truly horizontal. Dia tak truly perpendicular. So you kena kira berapa angle dia. So moment arm dia is not truly perpendicular. So you get 51 degree. Inilah dia punya ni. Okay, last. The rim here. Yang ini sebenarnya kita dah buat hari tu, cuma sekarang ni dia punya shape tu ialah shape yang
solid. Okay, so I have a uniform solid, a solid uniform frictionless cylindrical reel of mass 3 kg, radius 0.4. Used to draw water from a well, like in this figure. A bucket mass 2 kg is attached to a cord wrapped around the cylinder. Find the tension in the cord acceleration of A of the bucket, B. If the bucket starts from rest at the top of the well and fall about 3 seconds before hitting the water, how far does it fall? Okay. So daripada gambar well, bucket dengan reel ni, kita boleh keluarkan gambar dia pasal free body diagram dekat bucket, and then gambar free body diagram dekat reel. So this is the picture lah, you can refer. And then kita boleh keluarkan kita punya condition tension dengan mg macam ni. Okay. So first kita nak calculate acceleration. So secara logiknya kalau dia accelerate, dia akan accelerate ke bawah sebab dia turun ke bawah. So nilai dia negatif lah, arah dia negatif. Okay. So kita dapat MA equal to negative mg plus T. Tension ke atas, mg ke bawah. MA ni Meda tak letak apa-apa simbol lagi sebab kita tak tahu dia, maksudnya kita nak determine nilai dia positif ke negatif. Sebab ni dia turun ke bawah sebab dia negatif lah. And then torque hanya datang dekat cylinder, solid cylinder. Itu saja yang rotate. Tapi dia datang daripada moment arm of datang daripada force of tension dengan moment arm dia, TR. Okay, kalau kita tengok, ni gambar dia. Yang ni, okay, dia menyebabkan rotation dia positif ke negatif, brother sister? You kena tahu. Rotation dia daripada gambar ni clockwise or counter clockwise. Kalau tension tu ke bawah, kalau basket tu turun ke bawah. Tak dekat sini negatif TR ni, apa maksud dia? Clockwise. Clockwise. So dia punya pulley, dia punya rim tu akan counter clockwise, clockwise direction. So that's one negative. So half mr square alpha. Okay, kita masukkan dia daripada I alpha. So dapat equation ni masuk dalam ni, then you simplify, you dapat tension, A is negative 5.6 meter per second square. So dia move downward dan dia move with this direction, this value. Tension dia 8.4. Daripada sini nak masukkan. Okay, and then B disuruh calculate bucket tu, you get 25.2 meter below the initial position dia ke atas. Okay. Alright. Okay, so any further discussion for this chapter 12 so far? Ada soalan tak? So yang untuk top dengan top you kena refer kepada axis dia dekat mana. Jadi kena fikir logik dekat mana dia nak rotate. Kalau dia boleh rotate kat situ, itulah dia punya point of rotation. Okay, so hari ni Meda masuk sikit chapter 12.4 regarding our elasticity. So kita dah masuk condition yang mana objek yang mana boleh buat elasticity condition tapi kecuali spring. We have the material in this world which is dia can deform ataupun dia boleh berubah condition dia respect to elasticity kecuali spring. Itu yang kita nak buat. Jadi you tak boleh fikir spring lah. You kena fikir benda objek lain. Okay. So this object will be deformed to some extent. Example is in terms of their shape. Okay. Or in terms of their size. Dia boleh berubah in terms of shape and as well in terms of their size. Mass masih sama. Okay. And basically we also will respect to what we call internal force resist the deformation. So kalau the elasticity maksudnya bila kita remove the applied force, the object can go back to its original shape. So masih macam spring tapi kita bukan buat spring. Kita buat objek yang bukan spring tapi behave elasticity. So when we discuss about deformation, okay, right? We have two condition yang kita kena ikut atau kita kena obey. First, stress. Stress ni ialah in terms of physics, bukan in terms of emotion. Stress here is actually proportional to the force causing the deformation. So stress is maksudnya dia punya ni ialah proportional dengan force, and as well it was refer to the force acting on the object per unit area. So sebenarnya force stress ni ialah pressure. Pernah ingat tak pressure dekat SPM dulu? Apa equation untuk pressure, brother sister? Boleh tak Meda dapat equation pressure sebab tak boleh nak tulis. Tak tahu lah kenapa.
F over A. Very good. F over A. So this is actually your stress. Okay. Another condition is what we call strain. Apa itu strain? Strain ialah dia punya impact ataupun result of stress. Whether the object become more elongate atau object tu become more shorter atau object tu become more shrink atau object tu become more enlarged. It depends on the types of forces yang kita bagi. Kalau kita pull, biasanya dia akan elongate, dia akan expand. Tapi kalau kita pushing, kita compress, dia akan jadi makin kecil atau become more shorter. So we will measure it in terms of degree of deformation. So kita ada a few types of deformation dan we respect to the kita punya condition lah. Okay, ada yang elongation, pemanjangan, ada yang bentuk dia shrink, ada yang face the shifted. So kita tengok nanti. So bila kita sebut pasal elasticity, biasanya kita respect to the condition that we call constant. Kalau spring, kita panggil dia spring constant, K tu. Tapi kalau objek yang macam ni, condition yang macam ni, kita panggil dia elastic modulus. So every single material dalam dunia ni, dia ada value elastic modulus dia. Respect to dia punya nature of deformation. Contohnya macam wire dalam bentuk elongation. So kita akan respect pada satu modulus dia. Kalau macam apa lagi, kalau glass ataupun material yang macam sphere solid ke, kalau kita rendam di dalam air dia akan shrink. Itu respect pada modulus dia. So modulus ni ialah dia punya parameter constant untuk dia kekalkan bentuk asal dia. Okay. So this elastic modulus is equal to stress divided by strain. So stress tadi F divided by A. So maksudnya dia ada unit. Strain ni tak ada unit. Jadi you kena refer kepada dia punya ratio. So tadi Madam sebut ada a few conditions. So first kita panggil dia Young modulus. Macam pernah dengar je kan, memang. Young ni memang terkenal dengan pelbagai eksperimen. So Young modulus which is measure the resistance of a solid to a change in its length. So kita akan tengok in terms of length. So refer kepada Young modulus. And then we have shear modulus which is resistance to the motion of the planes within the solid parallel toward each other. So kita akan tengok nanti condition dia. And last will be bulk modulus which is resistance of solid or liquids to change their volume. Jadi dalam soalan you kena recognize, you kena interpret ini guna change of length ataupun change of volume ataupun change of plane shifted. Kalau dia ada, then you kena pakai this condition, yang shear ataupun bulk. Okay, kita tengok yang mula-mula sekali, yang modulus. Yang paling biasa berlaku dalam real life. So when we talk about yang modulus, the concept is actually elasticity in length. So you akan tampak dia punya deformation, perubahan dia dalam bentuk length. Sama ada dia become more shorter ataupun dia become more longer. Clear tak brother sister? Tak kisah dia pendek atau dia panjang, as long dia punya length change, it was Young modulus. Clear? Are you clear with that? Ada yang nak tanya kenapa kita panggil dia elasticity in length? Apa parameter dia regarding length? Pendek panjang tu maksudnya dia punya perubahan respect to its original length. Okay. So sebagai contoh you tengok gambar ni dalam page berapa ni? 320. Okay. The bar is stretched by amount of delta L under the action of force F. The tensile stress is the ratio of the magnitude of external force to the cross section area A. So tensile stress ni it can be compression, it can be pulling and it can be pushing action. Yang ini maksudnya dia pulling lah. Are you clear that brother sister? Tensile stress ni dia boleh jadi tension, dia boleh jadi pushing and pulling condition. Tapi respect to this picture, bila kita pulling maksudnya objek tu become more longer ke become more shorter? Longer. Become more longer. So basically you will have your length become more bigger daripada initial dia. Okay. And tension strain is the ratio of the change in length to the original length. So delta L divided by L initial. So meter divided by meter dapat kosong. Bukan kosong nilai dia, kosong unit. So dia hanya dalam bentuk ratio. So mean that our Young modulus ni, dia punya unit ialah Newton meter square. Jadi you kena tahulah unit dia Newton meter square.
Force divide by A, Newton meter. Divide by ni dapat balik unit dia, Newton meter. Macam ni cara kita nak calculate Young modulus. So this is the condition lah. Okay. So basically for this Young modulus ataupun objek yang undergoes elasticity in length. Madam tak sebut semua bentuk dalam bentuk in length saja. Ya. Lepas ni kita orang ada quiz tau madam. Oh sorry. Okay. Kenapa tak bagi tahu awal? Okay. Alright, so kita stop sini. Alright, so kita continue hari Jumaat. Okay, so sorry. So you may end our class. Okay, you may proceed to your test. Okay, thank you madam. Alright, welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright, welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright, welcome. Thank you, madam. Alright, welcome. It's okay. You can proceed to your quiz sekarang.